हाँ मु अपन गोली की होउची हाँ पूरी की है धमा झिया शांति तू कहाँ घर झिया शांति आपण मते चिन्हि पन ना ना शांति मु परा से सेठी घर बु हले हली चिट्ठी हर बहू हां शांति सेठी अच्छा अच्छा झिया तो स्वामी ना कहलू मु स्वामी ना शांति आपण कोन उला लोक की काई की जे जानि पन मो स्वामी रा केमिति कहिबी स्वामी ना कहबनी गोटे घेर कहलू गोटे अक्षर तांको ना फास्ट सरे पड़िबो ओ सुशांत नाई शांति सरदा नाई शांति सोनिया शांति आपण को किछ जानि पन जे ओ सोना सोना हां शांति सहीया ए सोना सिद्धि स्त्री तू हां शांति को दिन तो लुगापटा नबा को हम गाय को आसुन हम जानि मु केमिति शांति मु टिके से बुलिया को बापा घर को जाईथिली बाप घर को जाइथिलु शांति तमान सोनिया आसी की घर तमर अछि शांति मु भी से बाटर असलाल को मौसी मौसा भाई केते के म देखिले सेया भी कहले से गोडा म गांव को आसी हां शांति देखिलु देखिलु शांति हैं से हम घर को जाई चंती की तम दुआर आड़े तो गला रेडी जाई चंती हां हे भगवान मते से केते खोजुतिबे मते एकुडे देखले कोन है कोन कहि पकेइबे ए नाही म किछ कहबनी शांति हैं मु जाउची आपण मो पछे पछे आसन हां हां जाउची शांति जा 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 शांति हां शांति मो कहला कोन झुलुची झुलुची झुलु थिला आ काई झुलुनी माने शांति मु गला बेल को झुले की जाईथिली आइला रो काई झुलुनी ओ ताला पकई के जाइथिलु शांति आपण सब बुझी जाउचनी ना हां कोन हां हां ताला पकई के जाइथिलु तालाटा नाही हां शांति ताला पकी जाईथिली आइला रो काई नाही अरे चाबी तो पाखरे ताला खोली लागे बाड़ी की पसी जाईची भितरे हां शांति के बाड़ी की पसी जाईची बाड़ी की पसी आइची हां शांति आ देखि देखि डाकिलु डाकिलु मो घर भीतर के अच्छा कपड़ा खोलो मो घर भीतर के अच्छा कपड़ा खोलो मो घर भीतर के अच्छा कपड़ा खोलो शांति को बाड़ी के बोइच गड़ी एते डाकड़ा की जम्मा सुनुनी गुल्लु सुनुनी ना खालाटा है दो कि मत निसाई आइथबो निशा ही आईची हां ए झिया टिके कोला छला करके डाकुनो शांति हैं? कोळे की डाकिले खोलिबो हां हो शांति आपन को कथा माने के मु कोळे की डाकी हां डाक डाक जदी न सुनिला भागी दबु भांगी देबी शांति आपन गड़ के ठिया करैबी हां हो शांति मु डाकुची हां मुखर भीतरे ये से अच्छा है कपट मुखर भीतरे ये से अच्छा है कपट
ଭାଙ୍ଗୁନି ନାଇଁ ଶାନ୍ତି ଗୋଟେ କୋଇଟା ପକଉନୁ ଖିଡିକି ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ଶାନ୍ତି ମୁଁ ହେଇ 8 ଦିନ ହବ ଗୋଟେ ଧରମ ହେଇ କରି କବାଟ ଲଗେଇଛି ହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଏ ପଇସା ମୁଁ ଦେବି ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମତେ ଧନୀ ଘର ଅଧିକ ପଇସା ଅଛି ହଁ ହଁ ଓ ଶାନ୍ତି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଭାଙ୍ଗିଦେ ଭାଙ୍ଗିଦେ ଭାଙ୍ଗୁଛି ହଁ ମୋ ଘର ଭିତରେ କି ଅଛି କବାଟ ଖୋଲ ମୋ ଘର ଭିତରେ କି ଅଛି ଖୋଲ ଖୋଲିବ ନା ଏଣୁ ଦେଖିବ ମୋ ଘର ଭିତରେ କି ଅଛି କବାଟ ଖୋଲ पिसा पिसा हाँ ऐसा स्काईलाइट पर कि मो पेट न फाटी जाई थांदा स्काईलाइट पड़ी गला हां बस प्लास्टरटा भल रे हेई नै गली पइला ए पो स्काईलाइट दी पड़िला तो ऊपर हाँ। तळे पड़िछि देखिलु ना तळे तो काई पड़ी नै आउ माड हला कोन जो माड हला आसिला बेले हां 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 तू जेते बेले आसिलु तम ठाकुराणी की धूप देइछु ना मोर डायबिटीज बेमार को अन्नर गळ गळु की धूप दे को काई विराजमान करिदे ना हां तम घरे प्रवेश करिछंती राम दे देखे ताहले ओइ छान कोन रे विराजमान करथि हां हां पिसा दियो को हल्लु हूं दियो कबटिया कोन दिया हां हम देवी को नित्य धोमणी विराजमान करिछंती बरे तम घरे जे हम जेजे बाबा कहतले धळा लुगारे विराजमान करंती कोन नालिया पाटा फाटा पिंदी की विराजमान करंती कोन अरे जुग परा परिवर्तन होई गलानी से जो नालिया पाटा रे विराजमान करछन हां जे हम जेजे बाबा कहतले धूप दीप नैवेद्य वासना हवा कथा ठाकुराणी विजय करले हां एला कोन मुरकुंडिया वासना टा देखिलु देखिलु ना मु देखिबि त हां देख आम गछ पर पेंटा गोधन आम गछ पर पेंटा आम गछ पर पेंटा गोधन आम गछ पर छोड़ हेरा बेले जनता दिसुती सतर हेले बिसंता हम आगाडू देखिले जनता गोधन पछाडू देखिले संता किलो हल्ला हल्ली किलो ते कुआ जाइथलो मु डाकी डाकी पूरा हालिया हेइलनी आइलो आइलो यार पाक तो कुआडे जाइथल ओला हां झूठी धान दे ना चढ़ी ओलो गला झूठी धान दे ओलो येनु काई हेलु पांता भर होई थांता माई का कर पर थांता भारी हल्ला हल्ला हां सत कह को जाइथल ओलो खोजबी नहीं गोटी बोली संपत्ति मोर डाकिला की हां खोजिला की केतोल खोजले मत तुम्हें खाली बापा मत तुम्हें खाली
ବୋଉକୁ ନା ଏଡେ ବଡ ଧଣ୍ଡ ସାପଟା କାମୁଡି ଦେଇଛି। କି ସାରା ଧଣ୍ଡ ସାପ। କି ସାରା ଧଣ୍ଡ ସାପ। କି ସାରା ଧଣ୍ଡ ସାପ। ଶାନ୍ତି ହଁ ମରିଗଲା ନା କଣ? ମରିଗଲା କି କଣ ଦେଖୁନୁ? ଶାନ୍ତି ହେଁ? ହଲୁନି କି ଚାଲୁନି କି ନିଶ୍ୱାସ ଯାଉନି କି ଆସୁନି। ମରିଗଲା ଶାନ୍ତି ହେଁ? ଭଲ ହେଇଛି ବାଡି ଖେଳ ମରି ଯାଇଛି। ହଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଇତା କରିକି ପଳେଇବି। ହଁ ସତ କହ କୁଆ ଯାଇଥିଲୁ ସତ କହ କୁଆ ଯାଇଥିଲୁ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଲୋ ଚାରି ନାରୀ କିମ୍ପା ବାପା ଘର ଗଲୁ ବାହାରି ରଜ କିଲୋ ଆଲୋ ରଜ କିଲୋ ମତେ ପଦର ଚାରି ରଜ କିଲୋ। ଶୁଣলো ଚାରି ନାରୀ ବାପ ଘର ଗଲୁ ବାହାରି ରଜ କିଲୋ ଆଲୋ ରଜ କିଲୋ ମତେ ପଦେ ନବ ଚାରି ରଜ କିଲୋ। রজ কিলো আলো রজ কিলো ঝাঁটাই বিরক্ত হেরানি রহি রজ কিলো। প্রধান সামন্ত দেনা পাই করা রজ কিলো আলো রজ কিলো তাঙ্ক লুগা পড়া পড়ি ଥିଲା রজ কিলো। বাড়ি খাই জগনি খা বড় কে ছচকা পত্র গটিয়া বাড়ি রে যে রহম ছাড়িবিনি। বাপ ঘর গলে ঝিও দো চারি কে মন্তে হইলা মুহ রজ করে আরে রজ করে পড়ু তোর পড়া মুহ বাড়ি খিয়া। ঘর গলু পাশে শুয়া যায় পার হইলু রজ কিলো আলো রজ কিলো এ শাড়িটা বাহু পাইলু রজ কিলো। বাড়ি খিয়া তোর কেতে আড়ে নজর করে বাড়ি কে শাড়ি আড়ে সব নজর করে ররে বাড়ি কে মুকে ঝাড়ি দে মু শাড়িটা। ছত্র কে বাড়ি কে শুনি মু শাড়ি কোঠু আনিছি শুনে মোহর ধরম ভাই যাইতিলা টাটা নজর দেহি রজ করে আরে রজ করে শাড়ি আনিতিলা মোর ভাই রজ করে। শোনা 12 বর্ষ আগে হাত ধরিকি বাহালে নিজ ভাই সারু মুন্ডা দেখেই নাই ধর্ম ভাই শাড়ি দଉଛି না আ ভিতরে কিছু না কিছু আছে। কিলো ধরা পড়ি গলো সই তো ঠার মহাপ্রসাদ পাই রজ কিলো আলো রজ কিলো ছাড়ি দেইছি তোতে পিন্ধাই রজ করোনা বেশি চতর মুহ ভাঙি দেবি খবর তোর রজ কর আরে রজ কর রহ তু পাটি বন্ধ কর বড়ি খিওর।
ଦିଅନ୍ତି ସେହି ଦିନର ରଜ କିଲୋ ବଡ଼ ଜାତିଆ ପିଲା ରାମ ହରି ଜାଗୁରା ବନେଲା ରଜ କର ଆରେ ରଜ କର 14 ମାସ ବନ୍ଦି କରିଥିଲା ରଜ କର ରାମ ରାବଣ ମାରିଲେ ସେହି ସୀତାକୁ ସଙ୍ଗତଇ ଆଣିଲେ ରଜ କର ଆରେ ରଜ କର ଦୋସନ ଧରି ଗାଡ଼ି କରିଲେ ରଜ କର শাড়ি বজা তুমি কিলো কাহি রামচন্দ্র কাহি সোনা কিলো বড় বড়িয়া যদি কাঞ্জি খাওথবে গাঁ লোক কহে ঝোল আমি যদি কুকুড়া চমড়া ଟିକେ করথবা গাঁ লোক কহে সোনার কখারু ফুল করি তো মা মম ଏହି ସମୟରେ ରାଧା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନଗର ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ ରାଧା ରାଧି କଳି ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଶୁଣିଲେ মনে বিচারতি রঘুকুলপতি হীন জাতি কি কহিলা জগত মধ্যরে জানকী মোহর নিশ্চয় কলঙ্কিনী হই ক্রোধ ভরা রঘুকুল বীর অন্তপুরে মিলিলে অতি দুঃখ মনে সিংহাসনে বসি লক্ষ্মণ কাঁদিলে ক্রোধের যক কহই রাম পরিমূর্খ ভাবিলু তুহি রজ কিলো আলো রজ কিলো জীবু কহি মতে বলাই রজ কিলো রজা রজা হেলে তাঙ্কু নাহি লজ্জা রজ কিলো আলো রজ কিলো ছাই দিতে দো তারি ভারি যা রজ সুতার বিজাহে রাম নকুলাই সাই থাও রজ কিলো আলো রজ কিলো তোরা মুখ চাহিবি আও রজ কিলো গরিব ঘরর নারী অসুবিধারে যায় বাড়ি রজ কিলো আলো রজ কিলো দাঁড়ে পড়ি যায় নাহুরি রজ কিলো পিসা পিসা পণ্ডিত হয়ে গেল কি কোন হলা নাই ভাল নাটক ন কই দে আমি বাড়িয়া বাড়ি তুমি হাড়ে কম্বল ঘোড়িয়ে কি শুও
তুমি কাই বাড়িয়া বাড়ি হউছ কি ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଯାଉଛି ବୋଲି ଆଉ କିଏ କହିଲା ଆପଣ ନାଟ ଲଗେଇକି ତଳୁ କଣ ଉଲ୍ଟା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ କିଛି ନାହିଁ ମ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଯାହା ଭୁଲ କଲେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନବୁ ନା ଆଉ। ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦଉନ ଶାନ୍ତି ମା ଆପଣ ଟିକେ ରହନ୍ତୁ ହେରେ ବାଡ଼ିକି ଆମ ହାତ ଫଟେଇ ଦେଲୁ ମାରିକି କେତେ ବାପା ମରିବ କେତେ ବୋଉ ଭଲରେ ମଙ୍ଗିବୁ ନା ନାହିଁ ଚାଟ ତନୁ ପାତାଳି ଦେଖାଉଛୁ ଶୁଣୁ ଗାଁ ଲୋକ ଆମ ଉପରେ ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି ହେଲା ୟାର ଲୁଗା ଗଣ୍ଠିଲି ଧ ସେ ଗୋଡ଼ି ପୋଖରୀ ଧୋଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଯିବା କଣ ଯିବୁନି ଯିବୁନୁ କିଲୋ ମାଡୁକୁ ମହାଦେବ ଷଣ୍ଢ ଡର ତୁ କଣ ଯିବୁ ନାହିଁ ଯିବୁ ନା ନାହିଁ ଯିବୁନୁ ଯିବୁନୁ ହଁ ନା ନାହିଁ ହଁ ନା ନାହିଁ ଯିବୁନୁ କଲା ଯିବୁ ନାହିଁ ଧ ଗଣ୍ଠୁଲି ଧ ଗଣ୍ଠୁଲି ଧ ପୁଣି ହବ ଦେଖେ ଧ ରାଜି ତ ଧର ଗାଁ ଲୋକମାନେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିକି ଦୁଆର ଦୁଆର ଦେଇକି ଯିବୁ ହେଲା କଣ ପୁଣି ଭିଡି ହଉଛୁ ସଫା କରି ଦେଇକି ଅମ ଯାହାନି ବାଡ଼ିକି ମାରି